Super Radio Balita sa Untong Tutok. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Tulumanon sa labas ng mga balita dinhi sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan diing suok sa nasod pinagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong udto kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon, Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inso sa Super Radio. ako'y maghatod sa lohang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Nining adlaw karon nga Sabado, pitsa 11, buwan sa Oktubre tag 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati din atong istasyon, ang DYWS Super Radio GMA 999 color sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio Balita sa Untong Tutok. O karon sa itong mga headline. Dini sa ato, Cebu Governor Pamela Recuatro may anunsyo sa paghatag og financial nga ayuda sa Davao Oriental. Human kini gitayog og magnitude 7.4 nga linog. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang FIVOX nakatala nagkapin sa 10,500 ka mga aftershocks. Human nga mitayog ang magnitude 6.9 nga linog dito sa Northern Cebu. Super Radio Balita sa Untong Tutok. 158 milyones ka pesos nga financial assistance giapod-apod sa Kapitolyo sa 12 ka mga LGUs sa Northern Cebu nga naapektuhan sa linog. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Balitas kauluhan. Impeachment complaint batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gihulagway nga way basihan. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang Defense Council mapilar sa desisyon sa ICC nga ni basura sa interim release ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Pagkatungulhang tudling sa itong mga balita, detalye nini, musunod, kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Atong oras, Super Radio Balita sa Untong Tutok. Super Radio Local News. atong oras alas 12:08 na. Ako gihapon si Superfast Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato, gianunsyo ni Cebu Governor Pamela Recuatro ang pagdonar o hinabang ngadto sa Davao Oriental. Human kini gitayog og 7.4 magnitude nga linog kagahapon sa buntag. Sa Facebook post sa Cebu Province, wala hinoon hisgutin ini kung pila ang ihatag nga ayuda sa probinsya ngadto sa mga taga Davao Oriental.
ang mga kantidad ni sumiter kini sa Cebu Provincial Board aron maaprubahan. Ipadangat usab og mga pagampo ang gobernadora alang sa mga naapektuhan sa linog dito sa Davao Oriental isip pagpakita sa iyang simpatiya sa mga naapektuhan sa katalagman. Super Radyo. Balita sa Utong Tutok. Alas 12:09 na. Samtami kabat na sa 10,582 ka mga aftershocks ang natala human sa magnitude 6.9 nga linog gamigo dito sa Northern Cebu ni adtong September 30. Kini base na sa report gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOC diin ang aftershocks nga natala mikabat sa magnitude 1.0 kadto na sa magnitude 5.1. Nasayran nga sa uwahi nga pagtala sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO may kabat na sa 74 ang nakalas sa mga linog o 559 ang naangol. May kabat usab sa kapin sa 200,000 ka mga pamilya ang napektuhan o 722,919 ka mga individual gikan sa 17 ka mga syudad o lungsod o 256 ka mga barangay. Ibanabana usab nga nasa 8,818 ka mga tao ang nawadan og pinuyanan o kasamtangang gipahiluna sa evacuation centers. Super Radyo. Balita sa Utong Tutok. Alas 12 na mga kapuso. Sa pikas bahin ni Apod-Apod og mukabat sa 158 million pesos nga financial assistance ang Kapitolyo sa 12 ka mga lokal nga kagamhanan sa amihanan nga bahin sa Sugbo nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog datong September 30. Ang syudad sa Bugo nakadawat og 15 milyones ka pesos nga financial assistance gikan sa probinsya samtang tag 13 milyones ka pesos ang nadawat nga financial assistance sa mga lungsod sa Bantayan, Borbon, Katmon, Danbantayan, Padidejos, Medellin, San Remigio, Santa Fe, Sugod, Tabugon ug Tabuelan. Iba pagapod-apod sa cheque sa mga ayuda kagahapon adlaw human usab nga gipabakwit ang mga empleyado sa Kapitolyo sa dihang nasinati sa Sugbo ang pagtayog sa 7.4 magnitude nga linog gikan sa Davao Oriental. Gawas nini giapod-apod usab ang Kapitolyo og 32 milyones ka pesos nga budget aron na suportahan ang gihimo nga relief operations sa Northern Cebu. Ang maong kantidad gipagi sa mga sakop sa provincial board din sila na mo'y gitahasan nga moapod-apod din gadto silang mga distrito. Super Radyo. Balita sa Utong Tutok. Super Radio Reports. Alas 12 na mga kapuso. Dawat ang report gikas ng mga kaubanan sa gawas nga bahin kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Diapod-apod og financial assistance gadto sa mga PWD karong adlaw. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan. Pasok. Nga buntag nagsugod na og pag-distribute ang kabarangayan sa nagali ang mga financial assistance sa mga qualified nga mga person with disability din mismo sa dakbayan sa Sugbo. Ato nga nasayran nga bisan pa man sa hitabo nga linog padayon gyapon ang resgutan ng distribution pinagi sa mga kawani sa Cebu City Government. Ato nga nasayran nga transfer ka pesos sa labaton sa matag PWD nga mo qualify mikanbigitan ini bali tulo ka buwan ang ilang pagadawaton nga financial assistance. Ako sa Alan Mahayit sa JME Super Radio DYWS. Dapat ito. Super Radyo. Balita sa Utong Tutok. Daghang salamat Super Alan sa imong report samtang malampuson gana-rescue ang usa ka 21 anyos nga lalaki human kini milingkod kilid Taytayan sa First Mactan Mandawi Bridge kagabi. Ang na-rescue gilang si alias Rini Boy, taga Purok Balanghoy, Barangay Basak, dito sa siyudad sa Lapu-Lapu. Nahitabo ang insidente pasado alas 10 sa gabi, din lakip nga may responde si Lapu-Lapu City Congressman Junior Dahong Chan.
Problema sa pamilya, mahinungdan. Kung nga nang buot unta nga moambak sa 21 anyos sa mao nga taytayan. Payo na lang kay nakuptan siya sa mga rescuers nga milipot aron sa pag-rescue kaniya. Gidala, gilayon na sa Lapu-Lapu City Hospital ang maong lalaki og didto na kini gipapahuway sa Police Station 4 sa Barangay Agos sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. Super Radio Reports. Dugang report gikas to nga mga kaubanan sa gawas nga bahin. Konseho nga moproteher sa kahayupan giumol ni Cebu Governor Pamela Bari 4. Lloyd Suarez sa Super Radyo. Yan, Super Lloyd, pasok! Nga mahiligon si Gobernador Pabari 4 pagbuhi og iro og paghatag silahang kayuhan ni pirma kini og sa Executive Order number 59 pag-umol og Provincial Animal Welfare Council or PAWC nga diin ipa-institutionalize ang programa nini sa animal welfare, rabies control, apil na ang marine life conservation sa lalawigan sa Sugbo. Ang gobernadora matud pa kinahanglan kini kayo aron sabgyod pagkontrolar sa population sa mga iro nga naghatasan og problema, labi pa ang pagpa-strengthen sa rabies vaccination og ang pagkontrola sa lahang population og dunay mga programa pag-establisar sa kini mga sanctuaries for animals og paghatag og mga necessary nga mga logistical support og pag-promote sa conservation sa marine life resources. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supradio DYSS dapat totoo. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. Dagang salamat Super Lloyd Suarez sa imong report. Samtang di ay lalaki nga napalgang patay dias kadagatan sa Konsolasyon. Hangtod karon, wap-am mailhi. Norman Mendoza sa Super Radyo. Yan, Super Norman, pasok! Padayon pa nga nanawagan ang kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon alang sa kasayuran o pagka kung nakinsa ang nakailah nining usa ka lalaki nga napalgang wanay kinabuhi nga nagutaw-utaw diha sa may suba tayod sa lungsod sa Konsolasyon dool sa may ko Jordan. Mato pa ni Police Master Sergeant Jimenay Adalem, investigador sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon, nga ang usa ka bantay dagat nga officer nga si Noel Presbitero sa 65 anyos ang mihimo og pagpatrolya diha sa may barangay Hugan sa lungsod sa Konsolasyon og iyahang na matigdan ang lain nga baho hinungdan nga iya kining gisusi o nakitaan kining patayng lawas sa usa ka tawo nga nagutaw-utaw. Ang maong lalaki wa pa mailhi sa ihang identity o nanawagan ang kapulisan nga kinsa kadtong mga nawadaan o ilahang mga paryente mususin ini ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. Super Radyo. National News. At ang oras alas 12:21 na, mga balita gikan sa kauluhan. Hanap ang pag-irog sa plano nga pagsangat o impeachment complaint batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno yaway basihan o grounds aron ma-impeach ang Presidente labi na nga maayo raman ang pagduma nini sa nasud. Kini maitubag ni Puno sa taho sa plano nga pagpasaka og impeachment complaint ni Cavite Representative Kiko Barzaga batok kang Marcos. Nagduda usab si Puno kung suportahan sa ihang mga kaubanan sa Kamara ang impeachment complaint ni Barzaga. Kaliwa nini, suma ni Puno nga katungod ni Barzaga ang pagsangat sa maong nga reklamo. Apan gimagatan na ni Puno nga lang kaniya, way lehitimo nga reklamo aron ipasaka ang impeachment batok sa Presidente. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok.
Alas 12:22 na. Samtang gisaway sa habig sa depensa ang desisyon sa International Criminal Court kun ICC sa pagbasura na sa interim release request alang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Din hulagway ni Attorney Nicholas Kaufman nga usa ka 80 anyos nga dunay balatian ang napreso sud sa kapinto nga nastuig. Malaumon sila nga balihon sa ICC Appeals Chamber ang desisyon. Si Duterte ang naa sa kustodiya sa ICC sukad siya nga na-extradite niadtong Marso. Gikan na niadto duha ka higayon na nga gibalibaran sa hukmanan ang hangyo sa kampo ni alang sa interim release. Usa sa mga rason sa pagbasura sa interim release ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte. May labot na sa gingong pagluwas nini sa iyang amahan gikan sa presuhan sa dahig. Gihimugatan sa ICC ngayang magpabilin sa kustodiya si Duterte samtang nag-ung-ung ang confirmation of charges alang sa iyang kasong crimes against humanity of murder nga may kalabutan sa libuan nga napatay sa war on drugs. Super Radyo, balita sa Udong Tutok. Alas 12:23 na mga kapuso. Super Radyo, Weather News. Dahil mga tungura, atong atong update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Ato ikaw ba ang weather specialist gikas pag-asa Mactan? Mamana dumdum, maayong udto. Hello, ma'am? Ato balikan mga kapuso si Mamana dumdum gikas pag-asa Mactan. Naka-standby na, Mamana. Maingon to. Hello, ma'am? Mamana? At sa kumustahon ato ang lakat sa panahon, mga kapuso, karong mga panahon na init-init baya. Ang ato panahon gintos gawas, mga suking tigpaminaw. May nga pagpaminaw, may untong ato ka Ma'am Alma Badina Sanchez. Nagtanaw karon sa Facebook Live gikan sa Iscario Kaputaw Kilid Barangay Hall. Okay, naka-standby na mga ana dumdum, may unto. Yes sir, may unto o may utos na paminaw. Makita ko na update. Ang southwesterly wind flow or hangin nga nagagikan sa Batang Kasadpan ang nagapektar karon, especially sa western section sa Visayas. And wala tayo na-monitor nga weather disturbance LT or bagyo doon sa atong far karong adlaw. Tungod niini kat diri sa Visayas, lakip na diri sa probinsya Sugbo, makasinati kita o panagsamang panganoron ngadto sa madag-umon, adunay chance sa mga patak-patak nga pag-ulan or kini mga localized thunderstorms. Dahil ito pangatang sa pag-monitor sa atong weather app kabahin sa panahon o mag-alerto kita sa possible mga rainfall and thunderstorm advisories. Kung sa hangin sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin ang magapasalabi, ingon man atong mga kadagatan, malinawon nga to sa kasarangan. And diri Sugbo kadagatan mo taob alaon na 58 sa kahaponon ug mohunas inig alas 6:18 sa kagabion. Mga tong temperature forecast karon adlaw diri sa Metro Cebu naa sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw mosalop niya alas 5:29 sa kahaponon. Ug matatong weather update kini si Ana Dumdum diri sa Dios ti Pag-asa sa Mactan. Maayong udto, daghang salamat. Mamana. Yes sir. Ma'am, di ba ni-end naman ang habagat karong amihan naman. Ma'am, pwede mo mapasabot lang siguro gamay o sa difference aning amihan o habagat o in terms of kuan kaning sa tuang klima magdaba pud ning amihan o mga pag-uwan o uban pa. Ang major difference nila sir is kung asa ang atong prevailing nga hangin based lang sa pangan ang habagat is southwest. So atong hangin is mainly magikan sa southwest or habagat ng Kasadpan. Ug northeast mon so gikan sa amihanan Kasadpan or northeast. And then in terms of associated weather or sa panahon nga associated ani ang habagat mo na siyang during rainy season, so natay mga mas prominent ito mga like mga thunderstorm. Also sa amihan wala kayo siya
kumpara sa habagat. Okay. So, dili kita makaingon nga doon mga pag-uwan ni nga da ang amihan compared sa bagat. Yes, sir. And in terms of temperature, sir, mas bugnaw sad ang panahon sa amihan. Okay. Sige. Ma'am Ana, salamat kayo sa pagpasabot, ha? May sa pa yan, sir. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Aga report ni Mamana Dumdum gikas Pag-asa Mactan mahingpit nga nitapos karon sa tong nga tulumanon. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Apan sa pagkuhingpit nga manamilit, ato nang balikan ng mga headlines. Dito sa ato, Cebu Governor Pamela Baricuatro may anunsyo sa paghatag og pinansyal nga ayuda sa Davao Oriental. Human kini gitayog og magnitude 7.4 nga linog. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Samtang ang FIVOX nakatala nagkapin sa 10,500 ka mga aftershocks human sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog dito sa Northern Cebu. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. 158 milyones ka pesos nga financial assistance iapod na po sa Kapitolyo sa 12 ka mga LGU sa Northern Cebu nga naapektuhan sa linog. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Sa kauluhan, impeachment complaint bato kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ihulagay ngaway basihan. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Samtang ang Defense Council mapilar sa desisyon sa ICC kay basura ang interim release ni Kande Presidente Rodrigo Roa Duterte. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Sangan sa kinatibukang puwersa sa DYWS Super Radio GMA. Nagis sa to ang Master Control. Atong kauban karon Charlie Mongayan atong transmitter side. Danny Albano, Franklin Lagos, tatuag Program Director Algina Wakita, Station Manager Kit Matos Cortas. Ako na lang inyong kapuso Superfacha Anthony Inso. Manamilit diha kaninyo pinagis pagingon dalaygon ng Diyos. Mayong udto, may hapon na Pilipinas. Dapat totoo.